Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Brújula para Diplomática, el podcast que te guía por las buenas prácticas para la proyección internacional de los gobiernos y actores locales y que busca formar a los recursos humanos especializados que incidirán en el desarrollo de sus comunidades. Este podcast es una iniciativa del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara, formado por profesores comprometidos con la excelencia académica y la formación de profesionales. En esta nueva temporada exploraremos cada temática desde dos perspectivas complementarias: la profundidad de la teoría y el pulso de la práctica. Hoy nos sumergiremos en el estado disruptivo, nuevas fronteras en la paradiplomacia de datos, desde una perspectiva teórica. Yo soy Alejandro Rodríguez Lomelí y en conjunto con mis compañeras Galilea Briceño Messina y Andrea Virgen Rojas moderaremos este episodio. Somos estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara y a la vez somos colaboradores del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidas Gali y Andrea, es un placer compartir moderación con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro. Hoy además nos acompaña el doctor Daniel Villarroel Reynoso, quien es profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales e integrante del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor Villarroel, es un enorme placer tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, en este primer episodio vamos a estar explorando cómo es que el Estado disruptivo utiliza la inteligencia artificial y la paradiplomacia de datos para así transformar la gestión local de las ciudades inteligentes para que sean actores globales capaces de liderar la transición hacia un futuro sostenible y que sea éticamente digital. Y para profundizar en esta brújula, nos acompaña un especialista que vive la disciplina desde la academia. Tadeo Luciano Seco Saravalli es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Sao Paulo y maestro por la misma institución. También cuenta con formación ejecutiva en la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford. Su trabajo se centra en la intersección entre tecnología y gestión pública, especialmente en modelos de gobernanza para ciudades inteligentes. También ha realizado investigación internacional con autoridades en ciudades como Sao Paulo, Lisboa, Barcelona y Santiago de Chile, con enfoque en innovación y sostenibilidad. Anteriormente, también ha ocupado cargos como secretario de gobierno en el municipio de Bauru y en el municipio de Birigüí, y se ha desempeñado como asesor de gabinete del secretario de Estado para el Desarrollo Económico de Sao Paulo. Y actualmente se desempeña como abogado y consultor en Derecho Público en Brasil y colabora con el Unity Global Institute. Doctor Saravalli, bienvenido, es un honor compartir este espacio con usted. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar en el podcast Brújula para Diplomática. Bueno, pues muchas gracias. Y para comenzar este episodio nos gustaría, doctor Villarroel, que pudiera marcarnos, por favor, ¿cómo incide la inteligencia artificial en las prácticas paradiplomáticas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Tadeo. Un gusto que estés con nosotros en este episodio nuevo de Brújula para Diplomática. Alejandro, Galilea y Andrea, muchas gracias, chicos, por la forma en que se han comprometido con este proyecto. Bueno, la paradiplomacia, yo quisiera comenzar a hablar de la paradiplomacia como un ejercicio, como un concepto polisémico. La paradiplomacia es un concepto que aún está como en definición. Por un lado, hay quienes aseguran que la paradiplomacia es la acción internacional de los gobiernos no centrales que emprenden acciones internacionales. Pero una definición mucho más amplia incluye a otro conjunto de actores que están también en el territorio. Y en este sentido, la manera en cómo se vincula las prácticas paradiplomáticas con la inteligencia artificial o con la industria 4.0, pues necesariamente debe reconocer el conjunto de actores que están involucrados en ese ejercicio. Es decir, los gobiernos no centrales que construyen arquitecturas tecnológicas para resolver problemas locales y que comparten buenas prácticas con otras ciudades para el desarrollo propio de sus territorios, pero también hay otros agentes en el territorio que están involucrados en este ejercicio, como las propias industrias tecnológicas, que son las que proveen estos servicios a los gobiernos
no centrales, o es decir, empresas extranjeras que están ahí, o desarrollo de empresas locales, es decir, desarrollo endógeno en este sentido. Las universidades que procuran talento humano y desarrollo de talento para que, digamos, alimentan este ejercicio en los territorios, pero por otro lado también la sociedad civil, quien se beneficia o que recibe los servicios, digamos, de estas industrias. En este sentido, la forma en cómo se vincula el ejercicio paradiplomático para generar desarrollo local a través de la industria tecnológica, pues en este momento es novedosa, en este momento es muy pertinente su estudio y abre un montón de posibilidades porque permite, digamos, rediseñar estrategias de internacionalización de los territorios, ¿no? Yo dejaría más o menos esta reflexión acá. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es bastante pertinente enmarcar justamente el terreno sobre el que vamos a estar elaborando la discusión. Y justamente para el día de hoy, para la discusión que tenemos planeada el día de hoy, partiremos de la investigación del doctor Tadeu Saravalli, quien sostiene que el modelo de Estado tradicional ha quedado obsoleto ante la velocidad de los desafíos globales. El doctor propone la transición hacia un Estado disruptivo, un modelo donde los gobiernos locales dejan de ser meros administradores para convertirse en nodos de innovación que utilizan la paradiplomacia de datos. Esta herramienta permite a las ciudades conectarse globalmente para intercambiar no solo diplomacia política, sino que también inteligencia técnica. En este ecosistema, la inteligencia artificial actúa como el motor operativo que va a permitir pasar de una gestión reactiva a una gestión predictiva de crisis. Entonces, considerando este planteamiento y retomando el estado disruptivo que menciona en su investigación, doctor Saravalli, nos gustaría preguntar en qué consiste este concepto y qué es lo que se ha roto en el modelo tradicional para que las ciudades el día de hoy necesiten justamente este nuevo enfoque. Adelante, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Nuestra investigación demuestra que ante las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, el estado disruptivo emerge en convergencia con los cambios disruptivos previstos para 2025 en la obra de Klaus Schwab, la cuarta revolución industrial, associados ao carácter gerencial de la inovación disruptiva en la obra de Clayton Christensen, Los dilemas del innovador cuando las nuevas tecnologías provocan el fracaso de grandes empresas. El concepto se basa en este fundamento, adaptado a ciudades con funciones paradiplomáticas. Creo que el modelo convencional no tiene fallos, o melhor dito, que un modelo es correcto y el otro incorrecto. En verdad, se trata de una justaposición de algunas ciudades con las características de la cuarta revolución industrial. Creo que seja isso. Perfecto, muchísimas gracias. Justamente, retomando lo que mencionó el concepto de Clayton Christensen sobre la innovación disruptiva, ¿por qué es pertinente pensar en este nuevo enfoque de la innovación disruptiva cuando hablamos del Estado? ¿Por qué es pertinente tenerlo en cuenta cuando hablamos de un nuevo enfoque del Estado? La cuarta revolución industrial em que nós vivemos direciona a adaptação da gestão pública para a justaposição desse momento. Então, a liderança pública deve estar conectada com a realidade.
para implementar a tecnologia e a gestão, inclusive, da inovação disruptiva. Adaptar a forma gerencial de administração, na administração pública, da gestão privada de sucesso, para proporcionar a maior eficiência e efetividade das políticas públicas nas cidades. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias por su explicación y justamente retomando esto que usted mencionaba sobre la cuarta revolución industrial, creo que también se relaciona con una frase que usted retoma en su investigación, en donde nos dice que los datos son el nuevo petróleo. Y usted va más allá y nos habla de la paradiplomacia de datos. Entonces, ¿podría explicarnos qué es exactamente el concepto de paradiplomacia de datos y de qué manera el intercambio de datos refinados permite a las ciudades inteligentes resolver problemas locales y establecer nuevas formas de relaciones diplomáticas con otros territorios? Sí, la paradiplomacia de datos é a inserção internacional do Estado disruptivo. Entendo que se caracteriza por uma ação paradiplomática que utiliza dados e indicadores públicos que revelam os problemas reais de uma localidade. A partir deste diagnóstico, se busca a melhor solução para obter resultados concretos que podem encontrar-se em uma cidade de outro país. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, as distâncias se han acortado. Em certo modo, você ha estabelecido uma relação diplomática comigo. Penso que seja isso. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora que ya nos estamos adentrando un poquito más en la paradiplomacia de datos, ¿podría profundizarnos en quiénes son los actores que pueden realizarla y cuál es el papel de cada uno de ellos dentro de este proceso? Sin duda, o actor principal seria o especialista em relações internacionais, devido a sua formação. Sin embargo, dependiendo de suas habilidades e competências, o paradiplomático poderia ser outra pessoa. A nível municipal, considerando a estrutura administrativa, poderia ser o alcaide, o secretário de Relações Internacionais, ou um assessor, em outras palavras, uma pessoa que utiliza dados de acordo com a planificação governamental para tomar decisões sobre ações internacionais. Por exemplo, em meu cargo como secretário de governo no município de Birigui, coordenei ações paradiplomáticas com o Ayuntamiento de Lisboa, Portugal, e o Pacto Mundial das Nações Unidas. É preciso ter vontade de implementar a paradiplomácia. E a pessoa capacitada, em princípio, seria o internacionalista. Mas qualquer outra pessoa capacitada que tenha vontade poderá também articular as ações paradiplomáticas. Pues muchas gracias, doctor. Es muy interesante esto que plantea, que realmente puede ser cualquier persona capacitada, ¿no?, para realizar esa paradiplomacia de datos.
Entonces, esto nos recuerda a una idea que usted desarrolla en su tesis, que es la soberanía del Estado como un principio, uno de los principios centrales. Entonces, quisiéramos preguntarle cómo se articula la paradiplomacia de datos con esta soberanía, sin que los gobiernos locales la desplacen o la fragmenten. Perfeito. Em Brasil, a Constituição Federal estabelece a competência exclusiva da União em certos assuntos e permite a ação internacional de entidades subnacionais locais, que não entrem em conflito com a competência do governo federal. Creio que, em contexto da paradiplomacia, não haverá fragmentação. Por exemplo, em caso de los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos em 2025, o presidente de Brasil, temendo uma humilhação a manos do presidente Donald Trump em La Casa Blanca, se negou a viajar a Washington para negociar uma redução de los aranceles. A cidade brasileira de Piracicaba é a mais afetada. Considerando a postura do presidente brasileiro, que impediria a alcaldesa dessa cidade, junto com uma delegação de líderes empresariais locais, viajar a Washington para sensibilizar a los assessores do secretário de Comércio dos Estados Unidos e tentar reduzir os aranceles? Uma situação similar poderia dar-se com a alcaldesa de Guadalajara, Verônica Delgadillo. Constituiria isto uma fragmentação da soberania? No lo creo. Perfecto. Entonces, justamente, doctor, en su intervención mencionó algo que nos llamó mucho la atención al equipo. Hablaba justamente sobre el perfil ideal, no ideal, sino que el perfil como óptimo que nos habla del paradiplómata, y habló de los internacionalistas. Entonces, por ejemplo, en el contexto de la cuarta transformación o la cuarta revolución industrial y el nuevo papel de los datos en la paradiplomacia, ¿qué perfil o preparación específica considera que debe tener un paradiplómata en este contexto histórico que estamos viviendo? Creo que cientista de dados. Perfecto. Penso que seja necessário essa formação na carreira, na trajetória profissional. Perfecto. También, justamente, hablando de la dinámica de soberanía y paradiplomacia y la relación que tienen estas dos, mencionaba justamente que en la Constitución de Brasil se reconoce la acción paradiplomática de los territorios. Entonces, nos gustaría hacer un poquito la vinculación de la parte teórica a la práctica. Entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno central ante el desarrollo paradiplomático de las ciudades como territorio? En el caso de Sao Paulo, por ejemplo. Se entendi bem, a União, governo federal, melhor, há a competência constitucional da União, do governo federal. Da mesma forma, há a competência constitucional dos estados, Distrito Federal e municípios. É possível a ação paradiplomática desde que não se tenha uma
uma sobreposição de competências. Por exemplo, Estado de São Paulo, Estado, possui uma atuação paradiplomática na China. Município de São Paulo é a cidade brasileira que mais atua paradiplomaticamente e não existe um conflito de competências nesse caso. Agora, se caso o governo municipal de São Paulo queira fixar guerra contra o Irã, não tem cabimento. O próprio sistema constitucional brasileiro irá atuar, porque o Al-Qaeda de São Paulo desconhece a Constituição brasileira. Ou seja, há um sistema constitucional de freios e contrapesos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y justamente avanzando con el contenido que usted expone en su tesis doctoral, en su investigación, usted menciona que es imperativo conocer los nuevos aspectos estatales para desarrollar estrategias predictivas del futuro, ¿no? Entonces, en términos prácticos, ¿qué es y en qué consiste la transición de una gestión pública reactiva hacia una predictiva? Sim. A gestão pública preditiva é uma forma de governança inteligente e estratégica que utiliza dados, tendências e algoritmos para antecipar riscos e orientar os cambios hacia uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Proporciona segurança jurídica e previsibilidade em la toma de decisões. Decisões tomadas por pessoas, não por máquinas. Por exemplo, em uma cidade afetada pelo câmbio climático, não se pode esperar a que ocorra um deslizamento de terra antes de construir vivendas para a população. Penso que este seja un buen ejemplo. Maravilloso. Entonces, por ejemplo, retomando justamente como las implicaciones de dicha transición, nos gustaría que nos explicara qué es un estado agéntico y cómo es que esta transición da lugar a la configuración de un estado agéntico. Esta é uma pergunta muito interessante. Ao escrever minha tese doutoral, me plantei precisamente isto. Nos encontramos atualmente em la fase do estado disruptivo ou em la do estado agêntico? Dado que a inteligência artificial aún está em desenvolvimento, o estado disruptivo representa uma fase anterior. Em el estado agêntico, se produz uma transformação integral da administração pública, onde sistemas autônomos e humanos colaboram. Segundo o portal estônio de Agent State, os serviços se adaptam às necessidades dos usuários e as políticas públicas se personalizam para obter resultados concretos. Creio que, à medida que se desenrolam novas tecnologias
e as pessoas adquirem maior autonomia, se produz uma transição de estado disruptivo ao estado agêntico. Pero uma coisa é segura: ambos estados são viáveis em las ciudades. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiéramos también retomar sobre lo que mencionó de las acciones predictivas y llevarlo un poco más al plano de la sostenibilidad, porque considerando actualmente la importancia de las metas medioambientales y del cumplimiento de ODS de la Agenda 2030, ¿de qué manera considera usted que el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial en las ciudades inteligentes puede influir en la sostenibilidad? Muy bien. Nuestra investigación basada en indicadores de la metodología SDG Mandala y en las relaciones entre las ciudades de São Paulo, Lisboa, Barcelona y Santiago. Muestra un incremento gradual en los objetivos de los ODS entre 2022 y 2025. Isto se debe, en parte, a la implementación de inovaciones disruptivas, el uso de tecnología e inteligência artificial. Por exemplo, ao substituir a frota de autobuses de uma metrópole por autobuses elétricos, se reduz a contaminação atmosférica e as enfermidades respiratórias. O uso de la tecnologia, inteligência artificial em favor da sustentabilidade. Tudo demonstrado por dados e indicadores. Pues, doctor, muchísimas gracias por contestar todas estas preguntas como que ya muy específicas. Creo que nos abre como que un panorama muchísimo más amplio, ¿no? Después de haber leído su tesis. Pero aquí viene la contraparte, ¿no? Sobre ahora los retos e implicaciones. Estas son como todas las oportunidades, pero ¿cuáles serían los retos e implicaciones, no? Entonces, pues considerando esta transición hacia el estado disruptivo usando la paradiplomacia de datos, ¿cuáles considera usted que son los principales retos estructurales dentro del aparato público y de los gobiernos durante toda esta transición? Perfeito. Primeiro, voluntad política com sentido delegado e visão de futuro. O liderazgo público é fundamental para que isto suceda. Segundo, não podemos permitir que nossas deficiências nos limitem. Pero a formação e a planificação estratégica são necessárias. Não basta com começar a actuar, se requerem conhecimentos técnicos e as universidades desempenham este papel muito bem. Terceiro, continuidade. Deve convertir-se em uma política de Estado. Creio que, assim como o uso de tecnologia e a inteligência artificial influi em la sustentabilidade, também influirá com o tempo em la luta contra a corrupção, que representa importante desafio estrutural. Então, vontade política, formação e a planificação estratégica e continuidade. Com os três pontos, ou com essas três questões,
é possível ter desenvolvimento no sentido desta nova administración pública. Pues muchísimas gracias, doctor, por darle como estructura más concreta a todos estos retos e implicaciones. Y la verdad es que eso nos deja con ganas de saber más al respecto. Entonces, ¿cree que podría hablarnos por ahí acerca de su proyecto de investigación postdoctoral que se titula El Derecho más IA, conectando la propiedad intelectual en los ecosistemas de las ciudades inteligentes? Sí. A partir de minha investigação doctoral, tema captou minha atenção. Os indicadores de inovação de los centros de inovação globais que figuram em el índice global de inovação uniforme anual da Organização Mundial de la Propriedade Intelectual da ONU. Em 2025, solo o município brasileiro de São Paulo, posição 49, figurava entre os 100 principais centros de inovação em dito índice. Ciudad de México ocupava a posição 79. Brasil se situava em la posição 52. São Paulo, 49. Cidade do México, 79. Brasil, 52. México, la posição 58. Brasil, segundo melhor de Latinoamérica, por detrás de Chile, posição 51. Pois bem, esta informação me indignou. Porque Brasil, que se demonstra capacitado, o que se fez e o que não se fez ao longo de 15 anos duração do índice, teve início, né, na posição, isso em 2011, teve início na posição 52, Brasil, e em 2025, em 52, desculpe, Brasil, 2011, 49, 2025, 52. Em 15 anos, Brasil piorou sua posição. China, em 2011, posição 29. 2025, posição 10. Posição 10. Percebam a diferença? Esta informação me indignou. E, a partir disso, teve início a pesquisa, e o problema de investigação se formula em la seguinte pergunta: como han contribuído os direitos de propriedade intelectual e os sistemas de IA ao desenvolvimento de ecossistemas de inovação em las cidades inteligentes brasileiras a nível local? Este é o problema da investigação. A investigação se justifica por abordar um tema atual e estratégico
para el desarrollo de ciudades brasileñas inteligentes e sostenibles. Penso que nesta experiência em investigação e continuidade de cidades inteligentes trará entendimento mais claro desta realidade que por vezes, se prestarmos atenção as cidades inteligentes deveriam ser inovadoras e na investigação estou descobrindo que nem sempre os indicadores de cidades inteligentes computam os indicadores de propriedade intelectual e inovação. Então, caso de pesquisa, né, de investigação para desenvolver esse tema e nossa pretensão é compreender melhor para que as próprias cidades em relações paradiplomáticas também tenham em mente esta percepção da inovação que integra as cidades inteligentes. Não sei se foi claro, mas é o início de uma investigação que surgiu a partir da tese doctoral. Gracias. Tadeu, lo que has mencionado son elementos muy importantes, me parecen muy relevantes respecto de construir aparatos de gobierno que tengan un sentido innovador, que responda a las necesidades de las personas con una visión de futuro, predictivas. Esta idea me suena como la construcción de más allá de una ciudad inteligente, de una ciudad cognitiva, como lo llama Luis Papagni. Y yo quisiera preguntarte, desde tu experiencia, ¿cómo deben desarrollarse estas ciudades innovadoras? Es decir, la innovación por sí misma, ¿hacia dónde debe dirigirse? Lo voy a poner con un ejemplo. Hay ciudades que incorporan elementos de innovación que mejoran los procesos administrativos y burocráticos, pero que la innovación está dirigida a una cierta población, quizá a los jóvenes, quizá a personas que están más vinculadas con el uso de la tecnología. Y a veces dejan de lado a otras poblaciones, como las poblaciones mayores, que tienen luego dificultades para acercarse a la tecnología. Y entonces parece ser que la innovación en esos contextos, en lugar de resolver, crean un problema para esas poblaciones, para algunas poblaciones. ¿Cómo debería ser en este sentido, desde tú, cómo entiendes, Tadeu, cómo entiende la innovación para que estos procesos de mejora sean para todos, sean de verdad incluyentes y construyan un verdadero estado agéntico, ¿no?, que prediga las necesidades de las personas? ¿Cómo debería ser? Muy importante la pregunta, porque nem sempre a inovação está necessariamente vinculada à tecnologia. Ao mesmo tempo,
o governante municipal, alcaides, secretários, deveriam ter a percepção dos reais problemas da população. Muitas vezes, o gasto do recurso público é lançado na lata de lixo por mau planejamento estratégico, por populismo e, enfim, uma série de situações. Creio que o governo municipal, até mesmo por estar mais próximo da população, deveria ter essa sensibilidade de inclusão. Por isso, a inovação disruptiva internamente na municipalidade, onde você testa a inovação, a tecnologia. De outro lado, capacita a população a inúmeros cursos de formação em inteligência artificial na prática, gratuita, em vários canais. Microsoft, vários. O governante deveria ter lá sensibilizar um planejamento para inclusão de todos. Aqueles mais avançados, você inclui no ecossistema de inovação local. Universidade, indústria, empresa privada, enfim, toda a sociedade num ecossistema de inovação. Ao mesmo tempo, capacitação, formação, incluindo as pessoas. Porque o governante governa para todos. É simples, né? Mas, na prática, e tudo isso que nós estamos falando, há os interesses. Então, qual é o real interesse? Se formos analisar os orçamentos de México, Brasil, todos os impostos que são recolhidos, seria suficiente para que a sociedade tivesse uma vida digna. Mas não é assim. Então, por isso que menciono que o estado disruptivo, depois estado agêntico, é possível na localidade. Pois há há uma maior possibilidade de aplicação desses pontos que falamos. Um país inteiro é muito difícil, complexo, mas para não ficarmos desesperançosos, é importante, muito importante esta iniciativa de vosotros, né? Pois a universidade, né, precisa mesmo atuar e na paradiplomácia conectar-se com o governo local, Guadalajara, por exemplo, e estágios de alunos, estudantes na municipalidade, em relações internacionais. Vocês perceberão que muitos governantes, às vezes, até estão preparados,
porém, os interesses são outros. Então, México, Guadalajara, tem pessoas capacitadas que podem desenvolver políticas públicas paradiplomáticas, mas penso que vontade política, como disse anteriormente, né? Capacitação e planejamento, né? São situações primordiais para que possa ter continuidade e ainda mais num país democrático. De certa forma, é mais fácil a China alcançar o que ela está alcançando pela força, pela ditadura. Não estou julgando, estou comparando. Sem dúvida nenhuma, a China ela está no 15º plano quinquenal. Foi lançado em março de 2026. 2026, 27, 28, 29, 30. Depois, 16º. E assim por diante. Como é possível trazer o planejamento, a disciplina que a China desenvolve num país democrático? Esse é o desafio. Pues, wow, doctor, parece que acabamos de empezar y ya el tiempo nos está como premiando, ¿no? Pues una señal de que la conversación ha sido increíblemente interesante. Muchísimas gracias. Pues para ir cerrando nuestra brújula de hoy, nos gustaría preguntarle dos cosas. Si nuestra audiencia tuviera que quedarse con una sola reflexión de todo lo que se ha comentado, para que esto enriquezca su perspectiva de la paradiplomacia, ¿cuál sería su conclusión final y dónde podrían encontrar más información al respecto, más investigaciones que desarrollen estas ideas? Penso que o cidadão ele necessita conhecer sua cidade, seu bairro, ou melhor, sua rua, seu bairro, sua cidade. Seus parlamentares locais e interagir já durante a época da universidade, né? Porque muita coisa se replica no universo de governo central e se replica em nível global, mundial. E creio que a paradiplomácia e as ações paradiplomáticas para efeitos concretos teriam muito mais conexão com a realidade local. Então, penso que seria uma forma de o cidadão exercer sua cidadania de forma integral na sua cidade, e a partir daí nós poderemos desenvolver
uma cidade melhor, um país melhor e assim por diante. Então, o que eu estimulo seria esse maior envolvimento na sua própria cidade, porque principalmente vocês têm muita capacitação e conhecimento e habilidades internacionais que poderiam também, né, serem aplicadas em Guadalajara e que possivelmente já estão em andamento. Agora, para encontrar maiores investigações sobre o tema, né, para a diplomacia, penso que é necessário conectar conhecimentos multidisciplinares. Então, e penso, não sou internacionalista, né, mas penso que essa percepção, né, de cientista de dados, de turismo local, uma infinidade, né, de formações são importantes e, mais que isso, cada um de nós é preciso nos conhecermos para que possamos desenvolver a nossa vocação, que muitas vezes você vai descobrir nessas atuações de vários ramos, mas a partir do momento que você conhece a sua vocação, muitas vezes a vocação do internacionalista pode ser, ou melhor, muitas vezes é o relacionamento humano, né? Mas pode ser a análise de dados, né? Pode ser a parte ambiental, e aí os seus conhecimentos serão utilizados na sua cidade, no seu próprio país, por exemplo. Ok, pues muchísimas gracias, doctor, por compartir este espacio el día de hoy con nosotros. De verdad fue muy enriquecedor para nosotros porque tenemos una perspectiva mucho más amplia de la paradiplomacia y sobre el estado disruptivo y justo cómo se relaciona con la tecnología y los datos. De verdad, fue un honor tenerlo aquí y esperamos en el futuro poder compartir espacio de nuevo con usted. Gracias por la invitación. Fue una experiencia de aprendizaje muy valiosa. Las preguntas muy bien elaboradas. Enhorabuena por tu iniciativa para difundir el conocimiento. Espero que podamos volver a vernos en el futuro. Muchas gracias. Pues doctor, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias también al doctor Villarroel, a Gali y a Andrea por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Ha sido verdaderamente un honor tener la oportunidad justamente de tenerlo aquí compartiendo su conocimiento en su campo de expertise. Entonces, maravilloso. Justamente muchísimas gracias y a nuestra audiencia, si les gustó este análisis teórico, no se pueden perder nuestro próximo episodio, donde discutiremos la contraparte práctica de este mismo tema. También es muy importante recordarles de seguirnos en el canal de Puntos Cardinales en Spotify y en la página web puntoscardinales.com.mx. Somos Alejandro, Galilea y Andrea y nos escucharemos en la próxima coordenada de Brújula para Diplomática. Hasta la próxima.